Di ara ato na pud ning dabdaban pata sa baboy pabukalan para matangtang ang impurities. Nya ini gumagbukal ihaon ipadaplin sa kadiyot. Nya ini human og kuha sa tanan baboy magpainita sa kaha kay atong iprito. Light brown lang. Andam lamas, sibuyas rag ahos. Ato nang hiwaon. Mao ni ang lamas nato. Sibuyas dahonan, sibuyas og ahos. Painit og mantika sa kaha. Ini humagpainit ibutang ang ahos gisa. Ini human og butang sa ahos ibutang pod ang sibuyas. Igisa pod. Kadugay dara sibuyas. Ini human og gisa sa sibuyas ibutang sunod ang pata sa baboy para igisa together sa lamas. Gisa na dayon. Kadiyot ra. Igo-igo ra nga mo light brown. Inighuman atong timplahan suka. After sa suka, pepper. Butangan og pepper nya patis or toyo. Inighuman ukay-ukay. Ato dayon butangan og Sprite. Dara ang Sprite iyabo para na isabaw og pampalasa na pud. Inighuman og yabo sa Sprite ato ra nang ipasimmer for 20 minutes o depende nimo. Ay butangan pa day og dahon sa laurel. Inighuman pasagdan lang na ipahumok para malata ang tambok. Tabunan para maluto. Diara, luto na siya. Gibutangan pod og black beans og dahonan. Sige. Kaon. Bye.